Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah bermukalamah dengan Nabi Musa, memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan jalan hidayah kepada kita, juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan anugerah besar kepada kita. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, di saat yang mulia ini. Allahumma salli wa sallim على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang membuka segala pintu yang tertutup, penunjuk jalan yang baik, menolong jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang hak kepada keluarganya dan para sahabatnya. لم يأتي الحق سبحانه وتعالى بنا إلى هذا المجلس إلا ليعطينا ويكرمنا. Allah tidak mendatangkan kita, menakdirkan kita kumpul di majelis ini kecuali karena ingin memberikan anugerah kepada kita semua. ولو أرادك لغيرها لهيأك الله. Kalau Allah menghendaki hal lainnya, bahkan Allah siapkan hal lain tersebut. فاحمد الله سبحانه وتعالى أنه وقفكم على بابه. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita ditempatkan di depan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. وأدخلكم في رحابه. Dan Allah masukkan di taman kemuliaan Allah. ورحاب الحق سبحانه وتعالى كل مكان يشرف بذكر الله سبحانه وتعالى. Tempat mulia yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rihabullah, adalah setiap tempat yang di situ disebutkan, dizikirkan nama Allah Subhanahu wa taala. والبقاع المكرمة التي يذكر فيها رسول الله. Dan tempat mulia yang di tempat tersebut disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ومن هذه البقاع هو قلبك. فإذا ذكرت رسول الله بقلبك حل فيه رسول الله. Di antara tempat-tempat yang ada adalah hati kalian. Apabila kalian mengingat menyebut Nabi Muhammad dengan hati kalian, maka Nabi Muhammad bakal ada di hati kalian. وإذا دخل في قلبك رسول الله وأحببت رسول الله أضاء له النور وشع. Apabila Nabi Muhammad telah masuk ke dalam hati kalian, maka bakal memancar cahaya yang sangat terang di hati kalian. كما ذكر الحبيب محمد بن طاهر الحداد أن النور لاح للعشاق. Sebagaimana Al-Habib Muhammad bin Tahir Al-Haddad menyebutkan, cahaya bersinar terang bagi mereka para pecinta, para perindu Nabi Muhammad. Man kana 'ashiqan li Rasulillah kana nuruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang rindu kepada Nabi Muhammad, maka cahaya Nabi Muhammad untuk mereka. Wa kana hadihi wa dallahu ila at-tariq huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwasanya pemberi hidayah, petunjuk mereka, yang menuntun mereka, mengajarkan mereka adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamyiz درجة النور والظلمة مثل ما كنتم عليه في وسط المجلس. أظلمت الدنيا حتى أنكم لم تعرفون قراءة ما في هذه الكتب. ولكن من كان عنده نور رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان يرى ويشع حتى من غير هذه الإضاءات. Perbedaan antara cahaya dan kegelapan sebagaimana tadi kita alami sendiri di majelis, pertengahan majelis. Ketika gelap kita membaca aja tidak bisa. Itu ketika cahaya Nabi Muhammad telah didapat seseorang, maka seseorang bakal tahu jalan yang benar walaupun tanpa perlu membaca. كيف يصل الإنسان إلى أن يرى هذا النور ويحصل له هذا النور إلا بالعشق والانطواء في ذلك الرسول. Gimana seseorang bisa mendapatkan cahaya ini, yaitu dengan rindu dan memenuhi dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. في ليلة من الليالي أطفئت الأضواء في الحجرة الشريفة مع عند السيدة عائشة رضي الله عنها. Pernah pada suatu malam gelap keadaan kamar Nabi Muhammad SAW. Di situ ada Sayyidah Aisyah. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تخيط بمخيط وكانت وهي تخيط حتى سقطت الإبرة من يدها. Saat itu Sayyidah Aisyah lagi jahit dengan jarumnya. Di tengah-tengah beliau jahit, tahu-tahu jatuh itu jarum. فبدأت السيدة عائشة رضي الله عنها تبحث عن هذا المخيط مع هذه الظلمة فلم تجد ذلك المخيط.
Akhirnya Sayyidah Aisyah mulai nyari-nyari itu jarumnya, dibawa kegelapan, tidak bisa ketemu jarum tersebut. حتى دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Sampai akhirnya masuk Nabi Muhammad SAW ke kamar tersebut. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم أضاءت الحجرة بنوره صلى الله عليه وسلم. Ketika Nabi Muhammad masuk ke kamar tersebut, maka kamar menjadi terang dengan cahayanya Nabi Muhammad SAW. فإذا بالسيدة عائشة رضي الله عنها ترى المخيط وتلتقطه. Akhirnya Sayyidah Aisyah ketemu melihat itu jarumnya, akhirnya diambil itu jarum. أخذت المخيط وهي ترى تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما أضوى وجهك يا رسول الله. Akhirnya beliau ambil jarum tersebut sambil memandang wajah Nabi Muhammad sambil mengatakan, alangkah terangnya wajahmu wahai Nabi Muhammad. فبادرها ذلك النور الشريف الذي لا يحجب على إنسان له ذرة من العشق النبوي. Maka terpancar tampak cahaya Nabi Muhammad SAW bagi seseorang yang walaupun punya secuil dari kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. فقال لها صلى الله عليه وسلم الويل لمن لا يراني يوم القيامة يا عائشة. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, maka sangat celaka bagi orang yang nanti di hari kiamat tidak melihatku wahai Sayyidah Aisyah. قالت السيدة عائشة ومن لا يراك يا رسول الله؟ من لا يرى هذا النور العظيم في ذلك اليوم؟ من لا يرى هذه القدوة العظيمة؟ من الذي لا يراك يا رسول الله؟ Sayyidah Aisyah pun bertanya, wahai Rasulullah, siapa orang yang nanti tidak bisa melihatmu wahai Nabi Muhammad, tidak bisa ketemu, tidak bisa melihat cahaya Nabi Muhammad SAW. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. Sabda Nabi Muhammad SAW, mereka adalah orang yang apabila disebut namaku tidak sholawat kepadaku kepada Nabi Muhammad SAW. من ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه هذا هو القلب الغافل المليء بالظلمة الذي لا يستطيع أن يرى نور النبي صلى الله عليه وسلم ونوره لا يحتمل. Orang yang ketika disebutkan Nabi Muhammad terus dia tidak sholawat kepada Nabi Muhammad, maka itulah hati-hati yang lalai, telah lupa, hati yang penuh dengan kegelapannya dan melihat cahaya Nabi Muhammad, padahal cahaya Nabi Muhammad tidak bisa ditutupi dengan apapun. وكلما كان الإنسان مكثرا مرددا معظما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد له النور ويشع في الدنيا وفي الآخرة. Dan orang yang mau banyak dan berulang-ulang terus-menerus mengagungkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka bakal mancar itu cahaya dalam dirinya di dunia sampai nanti di hari kiamat. لذلك الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. Maka dari itu Nabi Muhammad SAW bersabda, nanti yang paling dekat tempatnya denganku di hari kiamat adalah kalian yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. الإكثار من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعك برسول الله. لذلك قالوا أهل العلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شيخ للذي ليس له شيخ. Banyak menyebut Nabi Muhammad SAW itu menjadikan kalian bisa kumpul nanti bersama Nabi Muhammad SAW. Maka ulama menyebutkan sholawat kepada Nabi Muhammad itu jadi guru pembimbing bagi orang yang tidak punya guru pembimbing. فإكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضيء ويميز لك الطريق وينور لك الدرب حتى تصل إلى المقام العظيم. Dan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad itu menerangkan, menunjukkan kalian jalan yang benar sampai kalian bisa meraih magom-magom yang tinggi, yang agung. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. Dan dalam hadis lain Nabi Muhammad bersabda, yang paling dekat di antara kalian denganku nanti di hari kiamat adalah kalian yang paling bagus akhlaknya. وهذه الأخلاق كل ما اكتسب الإنسان واستجمع من هذه الأخلاق العظيمة المصطفوية منه صلى الله عليه وسلم كانت كذلك له نور وله قرب وله أنس برسول الله صلى الله عليه وسلم. Begitu juga akhlak Nabi Muhammad SAW. Setiap orang berusaha untuk menerapkan akhlak di dalam dirinya, mengumpulkan setiap akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad di dalam dirinya, itu menjadikan cahaya juga bagi dirinya. Dan kedekatan kepada Nabi Muhammad, juga ketenangan, dia merasakan nyaman, tenang bersama Nabi Muhammad SAW. لذلك من يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حسنت أخلاقه. Maka dari itu, orang yang banyak sholawat sama Nabi Muhammad, akhlaknya pun bakal menjadi baik. انظر إلى بيتك
وإلى ذنبك وإلى أولادك وإلى نفسك. كم لك نسبة من المحبة والعشق لرسول الله وكم لك من أخلاق رسول الله ونور رسول الله. Kita lihat masing-masing kepada diri kita masing-masing, kepada hati kita, kepada rumah kita. Berapa banyak ukuran banyaknya jumlah sholawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Peneladanan kita kepada Nabi Muhammad, akhlak Nabi Muhammad yang ada dalam diri kita semua. وهذه الليلة المباركة ليلة الجمعة هي ليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة في الليلة الغراء واليوم الأزهر. وهذه الليلة الغراء ليلة الجمعة، واليوم الأزهر هو يوم الجمعة من يوم غد. Dan malam Jumat saat ini yang penuh barokah ini adalah malam sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda dalam hadisnya, perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad di Lailatul Gharra wa Yaumil Ashar. Lailatul Gharra yang dimaksud adalah malam ini, yaitu malam Jumat, dan Yaumil Ashar adalah hari Jumatnya. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qul ma aradtu an-nur al-a'zam yas'i ila baitik amla baitak bis-salah ala Rasulillah wa bi akhlaqi Rasulillah. Ketika kita ingin semakin banyak cahaya Nabi Muhammad SAW nyampe ke rumah kita, maka penuhi rumah kita dengan sholawat kepada Nabi Muhammad dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Wa min a'zam hadhihi al-akhlaq husn at-ta'amul ma'a ahli buyutina, ma'a az-zawja, ma'a al-awlad. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam: ana khairukum li ahli. Dan di antara akhlak-akhlak mulia Nabi Muhammad adalah berbuat baik terhadap keluarga, minimal keluarga yang ada di rumah kita, sama istri-istri kita. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan saya yang paling baik terhadap istri saya. فعلامة زيادة عشقك لرسول الله وعلامة قبول هذا المجلس إذا عدنا إلى بيوتنا نرى أنفسنا في دخولنا برسول الله. هل ندخل بنور رسول الله وبأخلاق رسول الله إلى بيتنا أو لا؟ Dan di antara tanda-tanda kita bertambah kerinduan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah ketika kita pulang dari majelis ini, kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita masuk ke rumah. Apakah kita nanti masuk ke rumah kita dengan membawa cahaya Nabi Muhammad SAW atau tidak? من أراد أن يزيد هذا النور إذا دخل إلى بيته في هذه الليلة يدخل برجله اليمنى. Kalau ingin bertambah cahaya yang kita dapat dari cahaya Nabi Muhammad, maka ketika pulang nanti masuk ke rumahnya dengan kaki kanan. وإذا أراد أن يزيد النور يدخل مثل ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله ويسلم على من في البيت جميعا. Kalau kita kepingin nambah lagi cahaya yang kita dapat, masuk rumah kita, bayangkan seperti dulu Nabi Muhammad masuk ke rumahnya seperti apa. Mengucapkan salam kepada orang yang ada di rumahnya. ويزيد هذا النور إذا دخلت إلى منزلك بالمحبة مثل ما كان يدخل رسول الله محبا لأهل بيته كلهم ويرحمهم ويعطف عليهم. Dan ketika ingin menambah lagi cahaya, kita masuk rumah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh cinta. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad kalau sudah masuk rumah membawa mahabbah, kecintaan yang sangat besar kepada semua yang ada tinggal di rumah tersebut. وإذا دخل وراء أبنائه وراء زوجته يرحمهم مثل ما كان يرحم رسول الله أهل منزله ويرحم المسلمين أجمعين. Ketika masuk terus ketemu ngumpul dengan anaknya, dengan istrinya, dengan keluarganya yang ada di rumah, maka kumpullah bersama dulu Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke rumahnya, kumpul dengan keluarganya, istrinya dan anaknya. وإذا أراد أن يبيت الليلة وينام ينام على آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيزيد النور ويزيد النور ويزيد النور إلى ما لا نهاية. Dan apabila tambah malam terus kita kepingin tidur masing-masing, kita usahakan tidur dengan cara gimana dulu Nabi Muhammad SAW tidur, maka bakal nambah lagi itu cahaya, bakal terus meningkat cahaya yang kita dapat dari Nabi Muhammad SAW. وإذا أكرمك الله بمتابعة رسول الله وقرأت في يوم الجمعة سورة الكهف أضاء لك نور من السماء إلى الأرض إلى الجمعة التي بعدها. Apabila kita semakin sempurna di dalam meneladani Nabi Muhammad SAW, kita baca surat Al-Kahfi di malam Jumat sebagaimana disunnahkan, maka nanti bakal memancar dari rumah kita sampai tembus ke langit. Terus cahaya tersebut bakal ada sampai datang malam Jumat yang akan datang. وإذا زادت لك الأنوار وزادت لك الأسرار أصبحت منبع للأنوار.
Apabila telah bertambah itu cahaya-cahaya yang kita dapat, rahasia-rahasia yang kita dapat, maka kita bakal menjadi orang-orang yang menjadi sumber dari cahaya di setiap tempatnya masing-masing. كل من يلقاك يعرف أنك من نور الذي يراه فيك أنك متصل برسول الله. Sehingga setiap orang yang melihat kalian bakal tahu dari cahaya yang memancar dari wajah kalian, tahu kalau kalian punya hubungan erat dengan Nabi Muhammad SAW. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطواري وعلى آله وصحبه يا نور. Itu sebagaimana salawat kepada Nabi Muhammad SAW, cahaya yang terus berjalan yang ada dan sumber anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. ولذلك كان من دعائه صلى الله عليه وسلم وهو صاحب النور، وهو النور الذي أضاء للسماوات وللأرضين، وهو النور في الدنيا وفي الآخرة. وكان يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا وفي لحمي نورا واجعلني نورا، وهو النور صلى الله عليه وسلم. Dan di antara doa Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Muhammad pemilik cahayanya, yang sebab Nabi Muhammad bersinar itu bumi dan langitan. Sumber cahaya Nabi Muhammad SAW, doa Nabi Muhammad, ya Allah, jadikan di dalam hatiku cahaya, di dalam pendengaranku cahaya, penglihatanku cahaya, di dagingku cahaya, di rambutku cahaya, dan jadikan saya cahaya. Padahal Nabi Muhammadlah sumber segala cahaya. Jazallahu khair أصحاب البيت المكرمين آل الحداد أن جمعكم على نور رسول الله بقراءة هذه البرد الشريف المبارك. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Sahibul Bait keluarga besar Al-Haddad yang mengumpulkan kita semua sekarang ini untuk mendapatkan cahaya Nabi Muhammad SAW dalam pembacaan burdah yang barusan ini. وكان يقول إمام مكة وعلم الحبيب محمد بن حسين الحبشي والد سيدنا الحبيب علي حبشي صاحب الحولية وصاحب صمد الدرر. Itu berkata ulama besar di kota Mekah, Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi, ayah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Simtudura yang khonnya kemarin. كان يقول أن قراءة البردة الشريفة أفضل من قراءة دلائل الخيرات كذا مرة. Itu beliau berkata, pembacaan burdah syarifah yang tadi kita baca itu lebih afdal daripada pembacaan dalailul khairat beberapa kali, berapa jumlah kali yang beliau sebutkan. حتى أنه كان من سيرته رضي الله عنه أنه لا يمر عليه الأسبوع إلا بقراءة هذه البردة الشريفة، ويقول إذا قرأت البردة الشريفة في بلدة حفظت البلدة بكاملها. Itu diantara kebiasaan perjalanan hidup Al-Habib Muhammad bin Husain tadi, itu tidak berlalu seminggu dalam waktu beliau kecuali pasti baca burdah syarifah tersebut. Dan beliau mengatakan ketika dibacakan burdah syarifah, maka pembacaan tersebut menjadikan sebab keamanan satu kota, satu daerah secara sempurna. وجمعكم الله سبحانه وتعالى في هذا المجلس وهو مجلس النور بذكر النور صلى الله عليه وسلم. Dan Allah kumpulkan kita semua di majlis ini, majlis cahaya, dengan menyebut orang sumber cahaya yaitu Nabi Muhammad SAW. محافظتكم على هذا النور أن لا تقارب الظلمة بالنظر إلى معصية ولا الخطوات إلى معصية ولا مماسة معصية ولا مجالسة أهل المعصية. Dan dalam bentuk penjagaan kita terhadap cahaya yang telah kita dapatkan adalah jangan sampai kita mendekati hal-hal maksiat, jangan memandang hal-hal yang diharamkan, yang dilarang maksiat, jangan mendekati hal-hal yang maksiat, bahkan jangan kumpul dengan orang-orang yang bermaksiat. تحافظون على هذا النور بهذا المجلس ويأتي المجلس القادم وتحافظون على ما تكتسبونه من نور وفي بيوتكم النور وفي شوارعكم النور حتى تكونوا أنتم أنوار مضيئة لهذا الكون. Kalian terus usahakan jaga cahaya yang didapat dari majelis ini. Minggu depan pertemuan yang akan datang, jaga cahaya lagi yang didapat dari majelis-majelis seperti ini, sehingga kalian semua menjadi cahaya. Jalanan-jalanan penuh dengan cahaya Nabi Muhammad SAW. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منبع للأنوار. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua dijadikan sumber dari cahaya. ومجمع للأسرار.
dan yang bisa mengumpulkan seluruh sir rahasia ومجمع للصفات المحمدية dan yang mengumpulkan seluruh sifat-sifat Nabi Muhammad ومجمع للبركات النبوية dan yang mengumpulkan keberkahan Nabi Muhammad ويجعل لذلك النور محل في بيوتنا dan jadikan cahaya ini punya tempat di rumah kita ومحلا في قلوبنا dan punya tempat di hati-hati kita ومحلا في عقولنا dan punya tempat di akal pikiran kita ومحلا عظيما في أخلاقنا dan punya tempat yang agung di akhlak perangai kita ومحلا عظيما في أعمالنا dan punya tempat yang agung di perbuatan kita, amal-amal kita حتى يجعلنا سائرين في النور في كل أعمارنا sehingga kita menjadi selalu berjalan bersama nur, bersama cahaya di sepanjang umur kita. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وتنطق بها أعمالنا ونياتنا وحركاتنا وسكناتنا فيه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Salawat serta salam kita ditutup dengan doa yang semoga dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Waalaikumsalam.